समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स जो मानकर अछि कोन ना आर्ट्स पिला जो मानकर कोन अछि ना पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस रा में आलोचना करबा कोन ना 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने तमन को पई सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन एसछि तो चला में आलोचना करबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल न आथिले सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबाई दबा नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो तो देखिबा कोन देछि न्यास परिषदर गठन को आमे आलोचना करबा कोन न्यास परिषद रे निरापत्ता परिषदर 5 जन स्थायी सदस्यଙ୍କ व्यतीत अन्य सदस्य माने थांती एही सदस्य माने प्रति 3 वर्ष पाई साधारण सभा द्वारा कोन ना निर्वाचित होई थांती। नेक्स्ट भिटो कहिले कोन बुझिबा भिटो जेते बेले कौनसी विषय वस्तु संपर्कित समस्या निरापत्ता परिषदर निष्पत्ति पाई विचार को आसे सेतेबेले 5 जन स्थायी सदस्य समेत 9 जन सदस्य समर्थन निश्चित भावे स्वाभाविक जदि जड़े कहीं स्थायी सदस्य प्रस्ताव सपक्ष रे भोट न दियंती तेबे से क्षेत्र रे भिटो प्रयोग होइथाय। नेक्स्ट भारत रे वैदेशिक नीतिर मौलिक लक्ष्य कौन वैदेशिक नीतिर मौलिक लक्ष्य कौन ना भारत संविधान 51 धारा रे सूचित अंतर्जातीय नीति अनुसार भारत रे वैदेशिक नीतिर मौलिक लक्ष्य होची विश्व शांति और निरापत्ता रक्षा करिबा अंतर्जातीय आईन चुक्ति व राजीनामा को सम्मान प्रदर्शन करिबा मध्यस्थता आलोचना माध्यम रे अंतर्जातीय विवादर शांतिपूर्ण समाधान करिबा इत्यादि। नेक्स्ट पंचशील नीति कौन पंचशील नीति 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख रे भारत और चीन मध्य रे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य अन्यान्य संपर्क पाई 5टी मौलिक नीति को आधार करी तत्काल प्रधानमंत्री जवाता पिला माने आर सबु इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट 100% आ भितर तमरो ग्यारंटी दे कहूची 2 रे 3 रे क्वेश्चन आसे मते कहबो 100% आसीबो बहुत गुरुत्वपूर्ण एटा पंचायत एमिति भी एमसीक्यू आसीबो केउ मसिया पंचायत नीति स्वाक्षरित होइतिला 1954 मसिया एप्रिल 29 तारिख रे भारत चीन मध्य रे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य अन्य संपर्क पाई 5टी मौलिक नीति को आधार करी प्रधानमंत्री किए थिले जवाहरलाल नेहरू घोषणा करथिबा कार्यक्रम को पंचशील नीति कहा जाय। सही 5टी नीति है प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौमत्व प्रति सम्मान प्रदर्शन पारस्परिक अनाक्रमण परस्पर आभ्यंतर व्यापार में हस्तक्षेप न करबा समानता और शांतिपूर्ण सहाबस्तान तापर कहदेला सार्क कौन बा दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग नीति जहाँ भी सार्क कहबा दक्षिण एशियार राष्ट्र मानक मध्य उत्तम सहयोग और संपर्क प्रतिष्ठा पाई 1986 मसीह भारतर नेतृत्व रे दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति सार्क प्रतिष्ठित होइतिला। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश और मालदीप एही संगठनर प्राथमिक सदस्य थिबा बेले अफगानिस्तान अष्टम सदस्य रूपे जोग देइछ। तापर कहदेला गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कौन गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध पर पृथ्वीर 2 महान शक्ति युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ नेतृत्व रे गठित सामरिक मेंट मध्य शीतल युद्ध आरंभ होइथिला। एही शीतल युद्धरू दूरेई रहिबा पाई भारत नेतृत्व रे एशिया और आफ्रिकार नूतन भावे स्वाधीनता लाभ करिथिबा राष्ट्र माने विश्व शांति और सहयोग लक्ष्य रे प्रतिष्ठा करिथिबा मेंट गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ करिथिले। नेक्स्ट लंडन घोषणा नाम कौन लंडन घोषणा नाम 1941 मसीहा जून मासरे ग्रेट ब्रिटेन कनाडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिकार प्रतिनिधि माने लंडन ठारे एकत्रित होई लंडन घोषणानामा प्रकाश करथिले। आंचलिक चुक्ति परिवर्ते एक अंतर्जातीय संगठन प्रतिष्ठा करी विश्व शांति निरापत्ता रक्षा करिबा पाई एथिरे प्रस्ताव मध्य रखिथिले।
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଘୋଷଣାନାମ କଣ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1942 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 26ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର, କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନା 26ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ସନନ୍ଦନ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମାର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶବ୍ଦଟି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଜଭେଲ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶବ୍ଦଟି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଜଭେଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଏହାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣାନାମା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କରିଦେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କର। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁଇ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା, ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବର ବିକାଶ କରିବା, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୌଳିକ ନୀତି କଣ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ମୌଳିକ ନୀତି କଣ? ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସମତା ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଓ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କେନାଲ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 1954 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ନାମକ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ବା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କଣ? ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋସିଜିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଥିଲା ଏହାର କଣ ନା ବିଶେଷତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ସିମଲା ରାଜିନାମା କେବେ ଓ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାଠାରେ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ସିମଲା ରାଜିନାମା ରୂପେ ପରିଚିତ। 1971ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା କଣ? 1999 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରି ବସ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲାହୋରଠାରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲାହୋର ଘୋଷଣା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।